kita pasti ada harm. Pasti ada harm. Harmnya itu apa? Nah, itulah kemudian harmnya ketika Bapak Ibu belum datang, kami di tim 5 sudah menentukan kita bagi aja deh harmnya menjadi worse ecology, effect on management efficacy, effect on public health, worse socio-economic change, sehingga Bapak Ibu dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok ini adalah hasil ketika kami duluan hari Minggu, Senin di sini, kemudian kita berusaha menerjemahkan apa itu dampak negatif, bisa seperti apa saja, kemudian dibagi ke dalam 4 kelompok. Sehingga dan itu apakah itu masuk manajemen atau masuk isu public health? Nah, itu yang kemudian harus dibicarakan karena bisa-bisa antara manajemen dan public health itu bisa overlap. Nah, nanti ini ada kesempatan kita untuk look back. Nah, jadi kalau bisa minta tolong dengan panitia, bisa nggak hasil dari yang kemarin, yang hazard itu, yang final, tolong di print semuanya jadi bisa melihat satu. Kemarin itu kan masih sendiri-sendiri ya, tolong di print dan masing-masing jadi bisa ngeliat manajemen sama ini bisa ngeliat loh kok kita sama gitu. Kalaupun memang akhirnya mau sama yang tidak apa-apa, tapi itu perlu dikonsensus bahwa itu harus ada di dua-duanya. Karena itu akan mempengaruhi Bayesian-nya nanti. Ya, jadi pertama minta tolong dengan panitia untuk melakukan itu. Oke. Jadi ini yang pertama-tama kemarin ini membagi kelompok itu sebabnya kenapa Bapak Ibu jadi 4 kelompok. Maaf ini kemudian kita juga menentukan hasil akhirnya, titik akhirnya itu apa toh? Titik akhir yang mau kita lihat itu apa? Nah, kejadian pelepasan Wolbachia ini akan menyebabkan more harm through the impacts of the economy, social well-being, community health, future mosquito control, adverse change. Jadi ini sebetulnya campuran gabungan dari semua pemikiran itu jadikan jadi satu. Ini adalah titik akhir. Titik akhir ini adalah ini yang akan terjadi kalau memang ada dampak negatif. Nah, ini kemudian yang harus kita akan menilai hari ini, kita akan membuat apakah satu-satu ini kemudian akan dibedah, kemudian akan dilihat apakah kondisinya akan worse ataukah kondisinya akan ada no change. Itu nanti akan dijelaskan lebih detail nanti ya. Ini saya agak mengoverview semuanya gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya kemarin kita ngapain saja? Kemarin ini yang kita lakukan hari pertama, conduct hazard mapping. Rame kita duduk bareng-bareng, kemudian kita brainstorming. Ada berapa, nah total itu awalnya dulu ada 100, tapi kemarin kita udah motong jadi 43, tapi kemarin akhirnya kalau nggak salah naik lagi karena ada tambahan-tambahan. Nah itu saya lupa totalnya jadi berapa, makanya 47, yakin? Oke, jadi akhirnya naik jadi 47, saya duga lebih sebetulnya, karena kita aja nambah berapa di sini. Oh tapi ada, anyway, pokoknya sekarang kita sudah punya almost 50 poin itu, berapa? 49, oke. Jadi kita punya 49 poin. Nah, dari 49 poin kemudian kita membuat definisi. Sudah kita selesaikan. Nah, habis itu kemudian kita mulai melakukan risk assessment. Nah, di sini kita kemudian agak bingung. Kenapa? Oke, pertama-tama yang kita lakukan definition of consequence. Maka kita meletakkan angka dari 0 sama 1, kemudian kita membagi negligible dan sebagainya itu kita sudah sepakati, definisinya kita sepakati, angkanya kita sepakati. Nah, itu adalah definition of consequence sudah selesai. Kemudian kita melakukan probability of the scale. Nah, ketika melakukan probability of the scale, sebentar, yang terakhir kita melakukan scoring consequence of negative impact. Nah, kita melakukan scoring consequence itu banyak yang berpikir tentang likelihood. Padahal kita harusnya consequence dulu. Likelihood itu kan seberapa besar kejadian itu dapat terjadi. Consequence adalah bila itu terjadi, itu dampaknya sebesar apa? Antara 0 sama 1. 1 itu dampak besar sekali. 0 itu tidak ada dampak. Negligible adalah 0 sampai 0, sekian. Very low adalah 0,01 sampai 0,1. Itu yang kita sepakati kemarin kan ya. Nah, konsekuensi itu kemarin kita agak bingung. Nah, Bayesian net adalah hari ini, itu nanti akan diterangkan dulu. Nah, jadi ini quickly
kemarin ini adalah hasil kita, ya saya naruh ini karena saya taunya ini di grup kami. Jadi kami sendiri tadinya ada berapa, kemudian kita nambah itu. Ada social fear, immigration, scapegoating, class action. Kemudian ada beberapa yang kita modifikasi definisinya. Kemudian tim ekologi juga ada, kemudian manajemen ada, public health ada. Nah ini yang saya katakan kemarin, tadi ya. Jadi kita kemarin mulai siang mulai memasuki ranah risk. Ya, jadi risk ini definisinya adalah the chance of a specific event occurring and the degree of the likely consequence. Jadi risiko itu merupakan fungsi dari likelihood kali consequence. Fungsi dari likelihood kali consequence. Makanya saya tulis di sini ada kata kunci. Likelihood itu adalah chance. Berapa besar kemungkinan itu akan terjadi. Kemarin ada contoh, ketika kita naik mobil 200 km versus naik mobil 5 km per jam. Kalau terjadi tabrakan, kita 200 km, dampaknya bagaimana? Dampaknya akan besar, kasih 0,9. Ketika kita naik mobil 5 km, kemudian ada tabrakan, dampaknya bagaimana? Dampaknya very low, 0,0 sekian. Itu adalah consequence. Nah, hari ini kita akan ngomong likelihood. Jadi likelihoodnya seberapa besar probability kemungkinan ketika kita jalan 200 km dan kita tabrakan, seberapa besar sih itu akan bisa terjadi? Peluangnya tuh berapa besar kita jalan 200 km kita akan tabrakan? Yang kemudian 5 km ketika kita jalan kemudian kita tabrakan, itu kejadiannya bisa berapa? Ya, nah itu yang kemudian akan dikalikan. Oh, did I confuse this? Bapak Ibu kan ada kebalik ya? Oh benar ya? Konsekuensi dan dampak, tapi likelihood. Jadi ketika jalan 5 km, likelihood untuk terjadi tabrakan itu bagaimana? Sekarang kebalik-balik. At 200 km, ya. Konsensus likelihood bahwa ada car accident at 200 km itu likelihood bahwa akan terjadi accident itu berapa? Nah kemudian kita bayangkan, mungkin nggak sih orang itu jalan 200 km? Kayaknya kan enggak ya. Likelihood orang jalan 200 km itu kan sangat kecil. Siapa yang mau jalan 200 kilo? 150 aja kita udah goyang-goyang gitu. Nah, car accident. Jadi chance-nya besar, konsekuensinya juga besar, jadi resikonya sangat tinggi. Jadi yang kita bahas di sini adalah kejadiannya, bukan mobilnya. Oke, soalnya contohnya seperti ini ya, saya harus nanya Justin ya. Dan ini cuma konsekuensi doang ya? Iya, besar. Gitu ya, jadi kalau likelihood-nya kecil, kali konsekuensinya gede itu nanti jadi kecil. Nah itu nanti sebenarnya akan diterangkan oleh Bu Justin, tapi ini saya dahului karena semoga bisa lebih jelas ketika dia nanti menjelaskan. Oke, nah ini kan kemarin, memberikan contoh aja, ekologi sudah melakukan konsekuensi ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan exercise ini, tolong di-revisit lagi angka-angka yang kemarin sudah ditulis. Jadi ada kesempatan 5. Jadi kalau kita terkena Wolbachia itu dampaknya besar pada kita. Gitu. Nah saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang besarnya, apakah itu Wolbachia nanti akan menimbulkan apa, kita nggak tahu ya. Sebenarnya bakteri di dalam tubuh kita kan juga sudah banyak. Nah ini bisa mengatakan bahwa konsekuensinya tinggi itu apa, itu harusnya ada expert judgment di situ. Oke, jadi ketika nanti kita melihat likelihood, kita boleh juga melihat ini lagi. Oke, dan kemudian, kalau ya mau berubah lagi-lagi itu konsensus, kalau nggak berubah juga nggak apa-apa. Tapi dalam arti mau diomongin boleh gitu loh. Tidak dilarang untuk dibicarakan lagi. Oke, nah itu jadi kemarin dan nanti seperti apa. Nah sebenarnya kita harus ngomong Bayesian-nya dulu. Jadi dari hasil hazard kemarin itu sudah dibuat peta. Nah peta itu yang mau disampaikan oleh Justin, your turn. I'm not sure how many people are familiar with actual just modelling, but modelling is an
an iterative process. So, you know, they didn't start the first train. This was not the first train. Either was that one, or that one, but possibly this one. So it takes a while to build a model. It just doesn't happen in one go. You saw this a few times yesterday, the risk framework. Now we're going to be working on the likelihood. Is everyone's clear with this? Now this is the likelihood. So why are we choosing Bayesian networks? Now Bayesian networks are graphical models, and as I said earlier yesterday, so it's an image. It makes it easier to understand when people can see something. And it captures those relationships between your different variables. So it's really good for scenario analysis. If you want to see what's the impact of a particular variable on another one, it's very easy to do that. It also, you're able to do sensitivity analysis with it to see which is the most important factors. And some diagnostic analysis as well. I have found since I've been using Bayesian networks, it's actually much easier when you've got to convince decision makers where to spend their money or to make a decision. It's very easy to be able to show them a Bayesian net and run through different scenarios and show them the effect immediately. So it's a really good tool for that. You can combine all sorts of data with it. You can have quantitative data and put that in as well as qualitative data at the same time. You can put in different model outputs and bring it in. It's a relatively low cost. It's flexible. It can be updated, and it's a ideal package for a risk analysis. So, a Bayesian network. There is obviously some sort of statistic behind it. It's based on the Bayes theorem. There's your one and only statistic you're going to see, your formula. But what it is, as I've emphasised already, it's all about conditional probabilities. So what is the probability of event A occurring given the occurrence of event B? And so event A is conditional on what's happening in event B. Okay? So for an example, let's say event A is, has a person got cancer? Event B is a test for cancer. So has the person in A got cancer given he has a positive test? And that's your conditional probability. So that's obviously going to increase that chance that that person has cancer because he has a positive test. If you just said, what is the probability that this random person has cancer, you're going to have probably a low probability. But given that this person now has a positive test to that cancer, that certainly increases your probability. Do you see that, how that works? So let's run through some very random examples. This is a very simple Bayes net. And we want to know, is the grass wet? So the grass will be wet. Now, how can it be wet? It could have rained. Or someone turned on a sprinkler. Now, the rain is associated with cloud. And under each of these, what we call nodes for Bayesian networks, are your states or your categories. If you remember when we did the hazards, we had yes or no, or same and broadens and same. So in this case, in this simple example, the grass is either going to be wet or dry. It's either going to be raining or not raining. The sprinkler's either going to be turned on or off. And it's either going to be cloudy or sunny. So if you look at something like this, if it's sunny, is there going to be rain? That's probably not going to happen. So in that case, you're not going to get wet grass
the grass is going to be dry. But then someone may have turned on the sprinkler, so you could also have wet grass. So it's a quite a simple model. Please ask questions any time during this, because you need to get this. All right, here's another example, road conditions. You have your states. So what you have is what we call parent nodes up the top. The parent node gives a causal relationship to the child node. So in this case here, with rainfall, depending on if it rains or not, it's going to change your road conditions. So if you have no rain, it's probably not going to do anything to your road. But if you have heavy rain, it may make that road impassable. And under each of those nodes is also a probability table where your conditional probabilities occur. So in here we've got no rain, pretty much your road, there may be some other reason why it's impassable, but generally 95% of the time you're still going to have passable. However, it's heavy, you've got possibly 70% chance of it being impassable. As you can see, it's probability, so it's all got to equal up to 1, or depending if you do 0 to 1 or 0 to 100. Does that make sense? Everyone's following? Good. So here's another example. This is just a bit more. When you start bringing more and more hazards together, you start getting your interaction. So this is one of my probabilities I do. I look at what's the potential that a weed will establish. So you've got soil type. Is the soil type good or poor? And what is soil moisture, high or low? So if you've got a good soil type and a high soil moisture, you've pretty much got a high chance of establishment. But if the soil type's poor and low, you're going to have a 100% probably chance that weed is not going to establish, and you have somewhere in between. So that top one is setting your upper mark, your highest range, whereas the lowest one, the where everything's bad for the weed, that's your bottom limit. Okay. Oke, jadi yang untuk bagian ini pertanyaannya adalah ini mau melihat seberapa jauh gulma akan bisa establish. Ya, jadi gulma itu bisa establish di sebuah lokasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, dia membagi itu menjadi environmental variables. Jadi variabel lingkungan, dia melihat tipe tanah atau tipe tanahnya bagus atau jelek, kemudian kelembapan tanahnya tinggi atau rendah. Nah, yang harus dilakukan itu pertama adalah melihat posisi yang paling tinggi dulu. Jadi kalau soil type good, soil moisture high, pasti gulma itu akan banyak. Sebaliknya, kalau soil type-nya jelek, soil moisture-nya jelek, pasti gulma nggak akan bisa ada. Nah, jadi ngelihat ekstrimnya aja dulu. Ya. Ini conditional probability tadi. Nah, kemudian yang berikutnya antara good, low, poor, high itu kan kombinasi aja ya. Nah, untuk kombinasinya itu kira-kira establishment-nya itu berapa itu probability-nya? Gitu ya. And it's going to be hard to teach you Bayes nets without having a computer, but we'll get there. Let me put that on. And yeah, because that's Apple, isn't it? I know. Oh, Samsung. Kita yang mungkin belum semuanya paham, jadi memang harus diterjemahkan. Saya bukan orang yang paham banget Bayesian net karena juga baru belajar. Bolehkah saya meminta kepada teman yang sudah paham untuk menerjemahkan tadi dengan lebih baik supaya teman-teman bisa menangkap. Dan ada dua orang di sini, Pak Teguh, Ibu Karlina. Pak Teguh, monggo. Bisa diterjemahkan. I'm asking Teguh to
there are some questions, and so I think Pak Teguh is the most credible person to answer in Indonesian. Yeah, is that okay? Okay. Okay. Pertanyaan saya, kalau yang lain kan hanya yes and no, 01. Tapi yang ini kok 3 itu gimana gitu loh, enggak masuk di otak saya. Iya, mengapa 3 gitu? Oh, bisa balik ke yang selainnya Justin yang pertama mungkin awal. Karena sebelum masuk ke sini definisinya tadi mohon maaf penjelasannya agak nggak clear gitu. Kan. Yang sebelumnya punya, nah ini sorry ke yang itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin untuk membantu, nggak tahu ini pemahaman saya. Kalau kemarin saya mudahnya gini aja, Bu. Kalau dari contoh kami, itu ada yang namanya social conflict. Nah, social conflict, konsekuensinya pasti ada, terjadi. Maka itu adalah konsekuensi, gitu. Dan nilainya tinggi karena terjadi. Pasti ada orang nggak mau, itu pasti ada. Nah, tetapi kemudian likelihood itu ketika kita melihat probability-nya Bapak Ibu, misalnya dari deployment di 4 tempat itu ternyata hanya 1. Maka dia likelihood-nya akan rendah. Kalau misalnya kita belum tahu, karena dalam case kami ini agak berbeda yang sosial ini, kemarin bisa dilihat langsung, tapi dalam case bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, ada yang kita belum tahu karena itu terjadinya ke depan. Maka ketika sudah ditetapkan konsekuensi, Bapak dan Ibu mungkin melihat dari pengalaman, kalau kita melihat yang sebelumnya, yang E itu memang ini adalah didasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi dari pengalaman dari yang semeja itu, itulah kemudian diambil konsensusnya, likelihood-nya itu banyak atau likelihood-nya itu sedikit. Sebenarnya diminta itu Bapak dan Ibu, tinggi rendahnya. Jadi misalnya kemarin ada yang pengalaman di tempat kami itu sudah terjadi. Dan itu sering kali terjadi, maka likelihood-nya bisa tinggi. Jadi itu tujuannya. Memang nggak semuanya mengetahui, tidak semuanya punya pengalaman, tapi itu memang tujuan dari expert ininya, meetingnya di sini itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat kembali tabel yang kemarin kita buat masing-masing, apakah itu sudah benar konsekuensi, itu perlu kita cek sama-sama sambil berjalan. Kayak seperti tadi mobil, contohnya sebenarnya sederhananya, kalau kita nyetir, hazardnya pasti apa? Kalau nyetir tabrakan pasti. Berarti tabrakan itu peluangnya tinggi, konsekuensinya karena tabrakan, karena ada orang lain, ada jalan dan lain-lain. Tetapi ketika kita mengemudi 200, gimana probability-nya? Kalau kita berbicara, mungkin ada Bapak Ibu yang pengalaman, oh saya nggak punya pengalaman di Indonesia, saya pengalamannya di tempat lain yang 200 km per jam bisa. Tabrakan bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang lain, saya di Indonesia nyetir 100 kilo aja belum tentu bisa. Karena biasanya 80 km saja sudah maksimal. Berarti peluang terjadinya kecelakaan kan rendah. Nah, ada 2 pendapat ini mengenai probability, itu yang kemudian kita ambil konsensusnya. Nah, kemudian kita ke diagram ini. Dari konsensus tadi, maka kita mencoba melihat kira-kira keterkaitannya seperti apa antara yang satu dengan yang lain. Hilang kita tunggu dulu. Jadi misalnya di situ transfer into environment yang untuk ekologi grup kawan-kawan ekologi. Misalnya kemarin ya ada hazardnya itu transfer pada ke environment. Berarti hazardnya ada dan nilainya mungkin tinggi. Tetapi transfer into environment-nya ini peluangnya bagaimana? Mungkin dari pengalaman Pak Tejo banyak, tinggi gitu. Yang lain, nah ini ya kita kumpulkan dan linknya nanti akan kita lihat dari 1 sampai 11 itu keterkaitannya untuk masing-masing kelompok. Ini yang saya pahami Bu Dami dari melihat ini sharing apa yang kita baca dari bundel ini, sebenarnya saya juga belajar ini.
mengenai Bayesian network ini. Software yang dipakai tim ini itu Netika, Bapak dan Ibu. Saya kira itu mungkin ada yang menambahkan, silakan Bu. Makasih, saya mau nambahkan dulu. Tadi Bu Karlina juga memberikan contoh yang menarik sekali. Jadi Bu Karlina tadi menyampaikan begini. Jadi karena saya belajar terus-menerus, konsekuensi saya pinter. Peluang saya belajar terus-menerus ternyata rendah karena sibuk ini baca itu. Jadi peluang untuk belajarnya itu kecil. Nah jadi ketika peluangnya kecil tapi konsekuensinya gede, hasilnya adalah, nah tergantung angka besar kecilnya berapa. Gitu, ya. Tapi ini kita jumping ya, kita masih harus nerangin Bayesian dulu. Itu akan melepas mosquito berwolbachia. Dengan melepas Wolbachia mosquito tadi, muncullah konsekuensi. Konsekuensinya adalah antara lain moskitonya menjadi lebih ganas, artinya lebih, ya saya nggak tahu, pokoknya lebih ganas gitu ya. Itu konsekuensi. Nah lebih ganas ini berat atau tidak? Kemarin sudah kita putuskan angkanya. Lalu hari ini peluangnya lebih ganas itu berapa? Saya kira gitu. Tapi yang dari diskusi tadi yang kelupaan itu adalah bahwa kita itu melepas mosquito berwolbachia. Seperti tadi itu, apa kok tiba-tiba 200 kilometer per jam, karena kita dikejar polisi misalnya 200 kilo, kalau di Amerika 200 kilo juga dikejar, 5 kilo juga dikejar karena mau dito ya. Jadi saya kira yang perlu diingat melepas Wolbachianya ini, lalu ada konsekuensinya itu berat atau tidak, lalu probability consequence itu berapa. Oke, makasih. Kita sebetulnya masih bicara Bayesian itu, jadi kita agak jumping ya. Jadi kita harus ngomong Bayesian dulu. Boleh nggak ini before? Lagi? Ini? Bukan lagi. Before, one more. Tadi ya, diagram. Nah, ini dia nih. Ya. Ini pemahaman kami yang dari public health. Kira-kira kan risk dengan itu likelihood kali konsekuensi itu ya. Ya. Jadi risk itu pemahaman saya dalam mengisi ini adalah seberapa probabilitas itu, seberapa kecilkah atau seberapa besarkah kemungkinan itu terjadi, kemungkinan hal itu terjadi gitu. Iya. Sedangkan konsekuensi adalah seberapa berat konsekuensi dari konsekuensi kejadian daripada itu. ini, Iya. mati kayak apa Iya, gitu. Jadi betul. buat kita di kelompok ini lebih mudah buat kita. Kalau Oke. ini bikin mati dan lebih bikin wabah, itu sudah berat itu kan. Betul, Nah, Pak. tetapi kemungkinannya mungkin kecil. Ya. Menggunakan mutasi itu mungkin kecil gitu. Betul. Misalnya. Contoh Betul. gitu aja Bu. Ya. Simple aja saya kira. Betul. Terima kasih. Oke, makasih. Continue. Just to put you in the picture where you are, yesterday, well, the hazards were identified pre-workshop, right? And as well as the network structure. And then the states also identified. Then yesterday at the workshop, you looked at those hazards, you looked at the definitions, and you edited them accordingly, what you thought was appropriate for this model, right? So now we're so you've created the model. Now we need to populate the model with the conditional probabilities. This is this next step, what we're doing, okay? And afterwards, we'll put all those probabilities into the model and get a result. So this is the step in the workshop where you're at now. Do you need? Happy? Yeah. All right. So this is the Australian model, but just to show you, it's a bit of terminology. These are the parent nodes. These are most of your hazards that you were working with yesterday. So, and then if you... Oke, jadi tadi mau ditekankan bahwa ini adalah parent node ya. So these are all parent nodes. Yeah. Oke, jadi yang dikelilingi ini adalah parent node, yaitu yang menjadi, so parent node is the one that we discussed yesterday.
Most of them. You can see with a parent node, nothing's going into it. It's only, it's only something's going out of it. So that's what defines a parent node. It's the where it starts. Yeah. Say that again. What is a parent node? The parent node is, you see, they're all the nodes that go into another node. If a node is going into another node, becomes a child node. So here you add the child or the summary nodes. So the parent nodes go into a node because it's a causal relationship. That is the child of that relationship. I know it's silly terminology. Yeah. Ada parent node itu adalah posisi node yang paling bawah, yang tidak ada apa-apa lagi. Parent node itu nanti akan masuk menuju kepada child node. So parent is actually the one that fits into. Exactly. Jadi fits into. Parent node fits Akibat into. bisa nggak? Jadi Sebab kebalik. akibat bisa nggak? Sebab akibat. Is it a causal relationship? Yes, yes. So that parent node, for example, invertebrate transfer, whether it happens or not, have an impact on ecology. So there's a causal relationship, potential causal relationship there. So the reason, sorry, is that right? Yesterday, did we do the parent node yesterday? Some of it. Or most of them were parent nodes, but some. See, like you also looked at mosquito management efficacy, or you looked at ecology and all that. So they were also. The difference between these is this will have a very simple probability table underneath. It's just looking at whether insecticide resistance has an impact or not. That's all it's looking at. What's the likelihood that. Whereas this one, the child nodes, is bringing all these hazards together, so you're having a much more complicated probability table, looking at all of these together. Oke, jadi sebagai contoh parent node ini ada insecticide resistance. Oke. Jadi ada insecticide resistance di sini, kemudian ini adalah future mosquito management, need for control, monitoring. Ini semua adalah parent node yang masing-masing mempunyai nanti akan diberikan nilai probability-nya. Nah, inilah yang kemudian akan feeding, akan menyebabkan misalnya mosquito management efficacy. Ini adalah faktor-faktor yang nanti akan mempengaruhi itu. Jadi memang hubungannya sebab akibat tadi ya. Jadi insecticide resistant itu bagaimana nanti pengaruhnya kepada manajemen. Ya, jadi ini adalah parent node itu akan memberikan pengaruh terhadap child node. And so, for example, you can see here invertebrate transfer. We have set here a scenario. What if there's no vertebrate transfer? How does that? This is where the scenario analysis comes in. Or we can set. There's some ones here that can set to labour availability. That stayed the same, and healthcare stayed the same. So that's these are. Oh, we'll get into that. It's going to get too complicated. But that's how we run the scenario analysis. But so you'll be asked to populate, to fill in the conditional probability tables for the child nodes, and they're going to be some big tables, and also for the and then just give the likelihood for each hazard as a parent node. But maybe we should show their model first. Alright, so that's. Australia. Sekarang kita mau lihat Indonesia. Jadi kemarin kan kita udah buat nih, nah semalam beliau bekerja, sudah ada hasilnya. Itu yang mau ditampilkan. So you ready? I'll put the model up. Oke. Jadi sekarang akan ditampilkan model Indonesia, hasil kita kemarin. Ya. Jadi hasil kerja keras kita kemarin sudah jadi model. Walaupun conditional probability-nya masih kosong. Ya, itu yang harus kita lakukan sekarang. Oke, ini Indonesia punya ini. Ayo kita lihat rame-rame, ini punya Indonesia ini.
Oke, ayo kita baca bersama-sama. Ini kok gini ya? Kok kepotong ya? Geser layarnya aja, Pak. No, I can, wherever you want me to discuss, I can zoom in the overall, and then wherever you want to talk, you just tell me and Okay. I'll zoom in, okay? Why don't you? Are you, Maybe the display properly. Not display something. oh gosh, I don't know. Yeah, because it's a wide screen, you see. So actually, maybe. Ruwet juga ya punya kita kemarin. Oke, jadi mungkin di sini nanti. Oke, kita mau mulai dari mana? Masing-masing coba melihat klasternya ya. Healthcare, tourism, lost income, socio-economic ada di atas. Kemudian ecology ada di kiri bawah. Kemudian management, mosquito management. Kemudian public health, kanan atas. Iya, betul. Ini mau ngelihat dulu aja, nanti bisa di crop. Oke, so overall bentuknya seperti ini. Oke, so they would like to see one by one. Siapa mau duluan? Socio-economic dulu mungkin karena yang paling gampang. Can we go to the socio-economic? Socio-economic and cultural. So we have changed that into economic and socio-cultural effects. Okay, so the parent node-nya is, Justin, is the parent node, the healthcare, tourism, lost income, expense change, those are all parent nodes, what fits into the economic change. Okay, jadi healthcare, tourism, lost income, dan expense change itu akan mempengaruhi economic change. Okay, untuk social behavior change, itu akan dipengaruhi oleh scapegoating, immigration. Jadi adverse media yang konflik antara iya dan tidak, ya, ada social conflict yang ada di situ, class action, ketakutan masyarakat, itu akan mempengaruhi social behavioral change. Immigration saya lupa, kenapa immigration ada di situ? Ya, pemaham? Oke. Jadi immigration itu ketika adanya Wolbachia dan orang-orang menjadi kurang nyaman di situ, kemudian mereka akan bedol desa. Nah, jadi social behavioral change yang terjadi karena imigrasi, karena rasa social fear. Jadi ini semuanya parent node yang akan mempengaruhi social behavioral change. Kemudian berikutnya, social fear. Kemudian economic change dan social behavioral change itu akan mempengaruhi child node berikutnya, yaitu economic and socio-cultural effects. So the economic socio-cultural effects is also a child node, right, Justin? Oke. Jadi parent paling ujung-ujungnya gitulah intinya ya. Dan itu yang makin masuk ke dalam itu adalah child node. Oke, berikutnya kita bisa melihat, can we see the management? Management. Oke, kita lihat parent node-nya dulu. Parent node-nya apa ini? Paling bawah. Mosquito behavioral change, increase dengue virulence, strain selection, dan complacency. Tolong diresapi dan dilihat kembali apakah itu cocok atau tidak. Jadi kalau kita lihat adanya perubahan perilaku pada nyamuk dan adanya peningkatan virulensi pada dengue, itu akan menyebabkan dengue makin sering terjadi. Kemarin begitu ya Pak Rosikon ya? Oke.
Jadi child node-nya itu more dengue occurs. Kemudian strain selection itu feeding kepada need for control. Misalnya strain-nya makin kuat gitu ya, itu akan menyebabkan kontrol makin tinggi. Complacency itu kalau orang terlena, tidak ngapa-ngapain gitu ya, karena merasa misalnya dengue berhasil, kemudian sudah nyaman, saya tidak perlu ngapa-ngapain lagi, itu akan mempengaruhi household control. Dan ini semua child node ini akan feeding kepada manajemennya, mosquito management efficacy. Nah, kemudian di situ ada avoidance strategy, bisa dilihat lagi bahwa control household itu akan mempengaruhi strategi apa sih avoidance itu, menghindari ya akan mempengaruhi strategi untuk menghindari, apakah cocok atau tidak, misalnya nanti mau dibicarakan lagi, karena avoidance strategy juga ada di public health kalau nggak salah, dan itu bisa semua menuju ke atas. Tapi coba dilihat lagi, kemarin ketika kita diskusi kita melihat mungkin avoidance strategy itu masih ada posisi di situ, tapi kalau tidak ada ya nanti bisa dibicarakan. Oke, itu yang management. Let's go to oke. Ya, nah ternyata ada yang dipakai oleh dua grup, public health dan management, itu sama-sama punya increase biting tadi ya. Nah, increase biting ada pengaruhnya ke public health, tapi itu juga feeding in kepada management. Demikian juga keberadaan patogen lain. Misalnya Wolbachia ini menyebabkan ada patogen lain yang meningkat, itu juga akan mempengaruhi manajemen. Oke, begitu kurang lebih ininya ya, modelnya ya. Next, ecology. Ecology. Oke, mari kita lihat parent node-nya dulu. Jadi parent node-nya yang pertama invertebrate transfer, vertebrative transfer. Yeah, that's we can still see it. Transfer of other arbovirus dan selection for more virulent itu feeding in ke Wolbachia. What is change? Change? Is that Wolbachia change? Oke, itu akan mempengaruhi perubahan Wolbachia. Ya. Adanya invertebrate transfer, transfer of other arbovirus, selection for more virulent arbovirus. Itu tuh basically Wolbachia akan mempengaruhi. Gitu. Whatever you want to put. The reason why this was changed was initially it had all those hazards going into ecology and it made it huge, right? Problems like huge, but really different. So yesterday, I've got one here. These ones in the middle to go into ecology, but that is up to. I mean, I just put Wolbachia change just to try and that's all about Wolbachia. That's all about the mosquito. That's all. It's up now. The whole idea of this, presenting this here, is for you to look at it and say, do you want to change something? So if you have a better title for that, or how it should say, please change it or something. So that was just, and as you know, I'm not a Wolbachia expert. Jadi silahkan kalau dilihat memang ada yang kurang pas, nanti bisa diperbaiki gitu ya. Jadi density, perubahan increase host biting, ada female bias sex ratio, ada mosquito host range yang makin luas, kemudian ada spesies baru, ada replacement of dengue factor, ada change in genetic diversity. Ini semua akan mengakibatkan perubahan mosquito. Ya, jadi adanya increased density, female bias, ini itu akan menyebabkan perubahan pada mosquito. Ya, kemudian okay, that's better I think. Wolbachia change is okay. Parent child node-nya untuk ecology itu adalah Wolbachia effect, mosquito change, environmental change, dan increase filarial fitness. Is that filarial fitness? Ya, yeah, oke. Jadi filarial fitness berdiri sendiri,
Dia tidak ada. The filarial fitness, we propose it included into the Wolbachia effect. Oke, baik, akan diperbaiki. Jadi filial fitness merupakan bagian dari Wolbachia effect. Oke, jadi ecology ini kembali lagi kita lihat ya, dipengaruhi oleh 3 efek besar, adanya Wolbachia effect, mosquito change, dan environmental change. Nah, itu masing-masing dipengaruhi oleh poin-poin yang sudah tadi dibicarakan. Tolong nanti ini bisa di print out juga, biar mereka nanti pas diskusi kalau mau ada perubahan-perubahan bisa dilakukan di situ. Oke, terakhir kita lihat public health. Public health, last one. Because these are new, you'll need definitions for this as well. Oke, jadi harus in buat ecology. definition untuk Wolbachia effect. Oke, last one of public health. Let us look at the parent node. Is this all? Is this everything? Yes. It seems okay. What is up there a little bit? I'll go back. Sorry. Oke. Bapak Ibu dari Public Health, mari kita lihat sama-sama. Jadi parent node-nya kita lihat yang paling luar dulu. Di sini juga ada Wolbachia fitness gitu ya. Wolbachia fitness yang feeding in kepada mosquito density. Ya. Jadi Wolbachia fitness bisa mempengaruhi density nyamuk. Dan itu itu juga kemudian feeding in kepada other pathogen. Jadi ini agak ruwet memang yang di sini ya. Oke, jadi parent node yang paling luar sendiri adalah Wolbachia fitness. Kemudian berikutnya di sini kita lihat ya, ada dengue evolution, dengue vector competence itu akan mempengaruhi transmission. Kemudian feeding frequency. Justin, this factor competence, feeding frequency, mosquito density, host preference, they're all one line. So what does that mean? Make it look nice. So Wolbachia, what is Wolbachia fitness? Are all of those 5 are Wolbachia fitness? All going into those 5. Okay, so Wolbachia fitness goes into all those 5, not just one. Not just mosquito density, but also feeding frequency. Oke. Jadi Wolbachia fitness itu semua akan mempengaruhi dengue vector competence, feeding frequency, mosquito density, host preference. Ya, jadi Wolbachia fitness sebagai parent node akan masuk kepada child node 4 tersebut, 5 bahkan. Non-dengue factor competence juga akan dipengaruhi di situ. Ya. Kemudian dari parent node itu kemudian akan masuk kepada ada yang masuk kepada dengue transmission, nuisance biting, ada yang masuk ke other pathogen, tapi dengue transmission itu juga, okay, why is the error of the dengue transmission goes up? Alright, so these were the extra nodes that were added in public health, that dengue transmission caused the severity of disease, also caused more, could potentially cause more cases. Okay. So dengue transmission is a child node. But it's also going straight to the standard of public health as well. Ya, oke. Jadi ini memang agak ruwet di sini, karena posisinya bisa kemana-mana dia. Dengue transmission bisa mempengaruhi more cases, severity of disease, dan tentu saja mempengaruhi standard public health. Kemudian increase biting, nah ini tadi yang ada di tengah-tengah itu, increase biting juga bisa mempengaruhi dengue transmission, nuisance biting. Oke, tapi kurang lebih cara membacanya begitulah, intinya kita menjalankan ini untuk membaca dan memahami, dan ini akan di print, dibagi, bisa didiskusikan lagi apakah map model seperti ini Bapak Ibu merasa cocok atau ada yang perlu diubah, begitu ya? Kalau misalnya virus itu adalah kemampuan virus untuk menyebar lebih bagus, ya, fitness and virulence. Kalau virus seperti itu. Nah di sini kan kita lihat Wolbachia-nya itu bukan fitnessnya Wolbachia yang kita lihat, tetapi adanya Wolbachia mempengaruhi komponen berikutnya.
Kalau menurut saya sih belum pas ya istilah Wolbachia fitness di situ. Oke. Tapi mungkin Public health, apa ya? Ada saran namanya apa yang paling lebih Ya tepat? apa ya? Wolbachia influence ya mungkin ya kalau mau dilihat bahwa nyamuk adanya Wolbachia pada nyamuk menyebabkan feeding frekuensi menjadi lebih banyak, menyebabkan mosquito density turun atau bagaimana, kemudian Jadi Wolbachia menentukan effect ya? efek atau influence ya. Jadi dia menyebabkan ya Wolbachia menyebabkan. Jadi seperti yang tadi di ekologi itu Betul. sebenarnya kalau saya lebih cenderung Wolbachia dulu, kemudian poin. Nah itu baru kemudian ke child. Jadi kalau saya melihat Wolbachia is the parent ya, parent node, and then the other things the. Can you go back to ecology? He wants to look at the ecology. He thinks that Wolbachia effect should be a parent node. No, the public health. You can see that Like Wolbachia. the one in public health, exactly. Yes, I know. Yes, but I think Jadi dia itu sebetulnya bingung karena kemarin tiba-tiba itu muncul dan belum dilihat. All of those parent nodes one big file. We'll have a file about Genetic genes. what we The genetic did genes was in we Wolbachia created will come. 3 summaries. Yeah, It's a pragmatic. It just allows you to break this into 3 little things. okay. That's all it is. Bagaimana adanya genetic change yang menyebabkan Aedes aegypti-nya sendiri yang menjadi fit gitu loh. Perubahan fitnessnya dari Aedes aegypti bukan fitnessnya dari Wolbachia-nya Ya sendiri. benar, saya setuju Pak Ya. Thomas ya. Jadi Ya. fitnessnya bukan fitness dari Wolbachia-nya, tetapi Bukan fitness Wolbachia. fitness dari Aedes-nya. Tapi Ya. dari Jadi nyamuknya. jadi Itu istilahnya istilahnya itu Wolbachia Aedes aegypti lah gitu. Apa itu? That should be Wolbachia effect, Oh not the iya, kalau Wolbachia mungkin fitness. seperti itu ya Wolbachia. Wolbachia infested Ya. Yeah. aegypti yeah. fitness Yeah. ya, gitu. That should be Wolbachia effect. Because it's not the Wolbachia fitness. Wolbachia Aedes You aegypti. should put Aegypti, Effect, Aedes, ya. Aedes ya. Wolbachia, apa ya istilahnya? Aedes yang berwolbachia. Bahasa Inggrisnya Wolbachia infected Aedes. infested ya, apa infected? Infected. Ya, It's basically the mosquito. Infected. WAA, ya. WAA. Yeah, that will feel right. Okay, she'll do it she'll do it. Oke, jadi intinya itu nanti akan di print dan bisa dilihat. Okay, so I think we're done with the model. So that one you just changed, Wolbachia fitness, the definition of that is that appropriate for your Wolbachia infected Aedes aegypti? Is that good? Okay. Jadi definisinya tetap sama ya Pak ya, cuma judulnya aja yang diubah tapi definisinya oke. Karena kalau ini berubah kan kita kembali kepada hazard yang tadi, yang kemarin. Sehingga definisinya harus dilihat. Okay, when he reads the definition, the understanding is actually so. The definition stays the same. Iya itu nanti akan harus dilihat lagi semuanya. Jadi pengertiannya itu pengaruhnya Wolbachia ini pada Aedes aegypti-nya itu sendiri fitnessnya, kesehatan Fitnessnya daripada Aedes. Aedes-nya Yeah, gitu. yeah. So basically they're looking at it at the effect of the Wolbachia to the fitness of the mosquito. Yeah. That's how they perceive the definition. Yeah. So the title, yeah. Okay. Sip. The only thing now is, but this can be done in the ecology group because we've added those 3 summary nodes. They just have to define them as summary nodes. Yeah. Oke, jadi tim ekologi punya PR untuk membuat definition mungkin ya. So they have to make the definition Yeah. because of the summary. Any more changes? Or No, I think we want this to be printed and they can discuss also
but for the time being, it's Each good. area. Yes, Yeah. for each area. Okay, next. I have to sit here now because I have to drive the computer, and I maybe need Indonesian interpretation for this. So change, and I click you'll see there's a probability Okay, table. can you go back? Go back. Sorry. Oke, jadi sekarang got you. kita sekarang lihat contoh ini economic change, oke? Under each, say the child node is a Oke, jadi kalau Big dia klik probability. child node tadi Ya. akan muncul ini. Basically kita tidak akan melakukan ini karena softwarenya miliknya mereka. Jadi mereka akan membantu kita membuat. Tapi ini mau membantu kita memahami logikanya. Mungkin itu aja ya. Jadi kita nggak akan ngerjakan. Oke, jadi dia tadi ngeklik child node yang economic change, kemudian muncul ini. Oke, next. And you see from this table that every one of those parent nodes are now in this table. Okay. So it's looking at the combination. Oke, jadi ketika kita ngeklik child node akan muncullah parent node yang tadi. Jadi semua yang masuk tergabung di dalam child node itu akan muncul dalam table ini. Makanya di situ Bapak Ibu bisa melihat ada health, tourism, lost income dan expense semuanya muncul dalam tabel. Oke, next. All right, so this is a relatively small table. It's not a problem, but if you click, Are you going to try to explain why yes, no, or is that later? that's the states that were picked in those hazards. That's the definitions of those states. Yeah, do you have to explain that? No. I can. Basically, if you remember, if you had the sheets of your hazards, everyone had two categories underneath. It was yes or no, it changed or it didn't, or it broadened or stayed the same. Jadi ketika kemarin kita membuat hazard definition itu kan di dalam itu kan ada di bawahnya ada pilihan-pilihan ya, increase, decrease, no change, worse yang gitu ya. Nah itu tuh kemudian muncul tadi di kombinasi itu muncul di tabel itu. Oke, next. All right, but so the table I just showed you was fairly simple, but if you looked at something like Nah yang tadi itu sederhana, yang contoh sosial ekonomi itu muncul enak. mosquito Mudah. management efficacy, which had a few, as you can see, it starts coming quite a big table. Nah jadi sekarang Right. kita ngelihat contoh yang rada ruwet punya manajemen efficacy. Karena ketika disusun menjadi sebuah tabel, kombinasi yang muncul dari situ banyak. Because it's every combination of everything, so it Yeah. quickly. So we have a trick. Oke, jadi untuk ini ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk memudahkan. So we bring in this bit of software called the CTP calculator, conditional probability calculator. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk mengisi itu sekarang kita akan berbicara tentang CPT table, conditional probability table untuk membantu mengisi itu. Oke, jadi ya continue. All right, so now this is to concentrate because this is what they'll be doing. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang. Oke, jadi Alright. So I've perhatian. already done an example with your scribes. We put in, and I'll do another one, but this is we put in economic change, right? And economic change had two states. So you can see I've got two states there. Now you have a person at each table who'll be doing this for you, but the states were yes or no. So in this case, the first state is always it says here the most positive, but as we're doing a risk analysis, it's the one that's going to cause more harm, right? Say that again. So the number one state is the one that's going to, your overall thing is going to cause more harm. Oke. So in here it says most positive to what you're trying to do, what you're trying to find out. Oke, jadi akan ada dua hal yang tertulis di, kalau ini sebagai contoh kita lihat ada economic change, ada yes and no, dan
posisi yes dan no ini yang pertama adalah yang akan menyebabkan more harm. Jadi, does economic change cause more harm? Yes, misalnya gitu. If you notice the way this network is set up, we've always put that one which causes more harm as the first, as the number one. So it's quite simple. The first one's always the one that is bad. Oke, jadi dampak negatif yang besar itu pasti ditaruh di atas. Oke. Okay? Because that's what we want to find out. Is this going to be bad or not? All right. Okay. And so then we have to put in the detail of the parents. And remember now, these are your parents. Okay? And for this case, we have 4 parents. So we have healthcare, tourism, lost income, expense change. Oke, ya. Basically kalau ini cukup sederhana ya, sehingga kita kembali, tadi kita sudah melihat child node-nya economic change, itu parent-nya terdiri dari 4 faktor begitulah, healthcare, tourism, lost income, expense. Okay, next. And as you see from here, they only have 2 states each, so you can see I've got 2 states because this has already been filled in and I've already taught. Oke, nah ini rata-rata semuanya hanya mempunyai dua posisi, increase, same yang satu, decrease, same yang satu lagi, yes, no, yes, no. Jadi masing-masing hanya punya 2 posisi. Makanya state-nya ditulis 2. So to look at parent 4 was expense change. You can see I've got yes, no, which is the same here. And if I looked at parent 1, which is healthcare, you've got increased, same as your states. Yeah? Okay. Yeah, that's clear. All right. So that's it set up for this, just for this node. Then you get the, now becomes the table. And as you saw, when I showed you the table initially, it was bigger than this. So now you've got a much reduced table. And so this is important, this bit, right? So the very top row is the worst. The absolute worst that will eventually cause more harm, which will cause economic change. So you have healthcare is increased. Can you move that over there again? Oh, sorry. Oke, jadi Bapak Ibu nanti akan latihan ini untuk CPT whatever tadi namanya, CPT table. Bapak Ibu akan membuat CPT table di komputer masing-masing. Jadi tiap meja ada komputer dan ada Mbak Indahnya di tiap-tiap table. Nanti Bapak Ibu harus mengisi ini di komputer itu, ya. Nah, ini ditunjukkan caranya. Sekarang contohnya ini untuk healthcare, tourism, lost income, expense. Ingat ya, ini tadi child node-nya ada economic change, parent node-nya ada 4 ini. Nah, untuk bagian yang paling atas itu selalu diisi hal yang paling buruk yang mungkin terjadi. Misalnya healthcare-nya itu increase. Tadi kan ingat ada 2 posisi kan, jadi kita harus milih. Kita mau yang increase apa decrease, karena kita yang worse, kita taruh increase dulu. Tourism juga tadi ada 2 pilihan. Ada tourism, ada same atau decrease. Ini artinya gini, kalau ada Wolbachia, apakah Wolbachia itu akan menyebabkan tourism di Jogja itu sama saja atau berkurang? Nah, yang jelek adalah berkurang kan, decrease, makanya decrease-nya yang ditaruh. Nah, berikutnya untuk lost income. Lost income tadi ada 2 pilihan. Ketika ada Wolbachia, apakah itu akan menyebabkan kehilangan pendapatan? Yes atau no? Yes-nya kan yang jelek, yes-nya ditaruh di atas. Demikian juga dengan expense change. Ketika ada Wolbachia di Jogja, apakah itu akan menyebabkan masyarakat mengeluarkan uang? Apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan terhadap pengeluaran? Aduh, kok jadi kayak gini? Halo? Nah, itu yes, itu adalah yang terburuk, makanya yes ditaruh di atas. Nah, jadi semua yang buruk-buruk itu ditaruh di atas sebagai kombinasi paling buruk. Increase, decrease, yes, yes, itu paling buruk. Dan yang paling baik ditaruh paling bawah. Increase, decrease, yes, no. Jadi selalu itu, selalu ada kombinasi
paling buruk, paling bawah. Oke? Cukup jelas ya? Oke, next. Did you just explain row 1? Yeah, yes. and the last row. The increase, decrease, yes, no. Because that's the best, right? No? Oh, sorry. Oh, okay, row 1, I finished. Sorry, yang bawah enggak, nanti dulu. All right. So the very first row is The worst. It's going to cause harm. It's going to be a change. The very next row is going to cause less harm. So you can see healthcare stays the same, tourism stays the same, there is no lost income, there is no expense change. So what this does is this sets your limit. So in your probabilities, you've got from 0 to 100. So the top one's going to set your upper limit. Okay. So obviously the maximum it can be is 100. So this has to equal up to 100. All right. So for example, if I put here 100, and then this would have to be 0. So if everything's going to change, yes, you are going to get economic change. And then this bottom one, nothing is changing. The healthcare is staying the same, tourism stays the same, there's no lost income, there's no expense change. So you could have your bottom limit becomes like that. Okay, so you still got that range, but you don't necessarily have to stick to 100. You could say, well, even with all that being good or being bad, it won't get to 100% change. It may only get to, say, 90. And then that becomes 10, exactly. And the same here, it will never get to 0, so this may become 5 and 95. All right, do you want to explain that? Oke, cukup jelas ya kayaknya ya. Intinya sih harus sampai 100% lah gitu ya, atau probability 1 gitu. Jadi dijumlahkan antara yes dan no, dan tolong ingat bahwa kita itu menghitung economic change. Jadi ini semua akan feeding kepada economic change. Jadi pada kondisi pertama tadi, ketika healthcare-nya increase, tourism-nya decrease, loss income-nya ada, expense change-nya ada, apakah itu akan mengubah economic change? Jawabannya yes, akan. Jadi peluang itu menjadi yes itu berapa persen? 90%. Kalau kita mengatakan itu total pasti akan merubah menjadi 100, 0, 90, 10, atau ada perubahan tapi kayaknya cuma 70%, 70-30 gitu. Jadi posisi pertama ini adalah posisi paling top. Nanti yang di bawah itu harus lebih rendah dari yang di atas. Nah, untuk berikutnya beliau menerangkan bahwa untuk kondisi berikutnya adalah situasinya itu yang sama. Jadi misalnya healthcare sama, tidak ada perubahan. Tourism sama, tidak ada perubahan. Lost income tidak ada. Expense tidak ada. Artinya posisi kedua ini adalah posisi yang tidak ada pengaruhnya. Nah, apakah akan terjadi economic change dalam kondisi seperti itu? Berapa yes, berapa no? Peluang masing-masing berapa? Nah, di sini tampaknya karena tidak ada perubahan apa-apa, untuk menyebabkan adanya perubahan economic change itu mungkin yes-nya rendah lah. Cukup 5 atau 3 atau 0. Nah, kemudian no-nya 100 dikurangin itu. Oke? Cukup jelas ya? Yes? Now you need to concentrate, okay? So you've set what is the worst, what is the best. Now, the next 4 rows, only one variable changes. So let's look at row 3. It's exactly the same as the first row, except now only there's no expense for healthcare. So for the first row you've given, in this case, 90% chance of change when everything's going to become more expensive, right? But in this next time, everything's the same except for healthcare.
You look at the next one, everything's the same as the top row, but only tourism changes, and there's no expense for tourism. The second last row, everything's the same as the top row, except you don't have a lost income. And then the last, everything's bad except you don't have expense change. And this is where you've got to know your hazard definitions and what they mean. Oke, good luck. oke. Jadi untuk 4 berikutnya, ini adalah kombinasi-kombinasi yang tadi. Jadi kita lihat satu-satu pelan-pelan. Untuk yang ketiga ini adalah kombinasi di mana kalau dibandingkan dengan top row tadi, yang berubah adalah healthcare saja. Ingat yang awal top tadi itu kan semuanya berubah, ada increase, ada decrease dan sebagainya. Nah untuk yang ketiga, healthcare-nya itu tidak berubah, artinya same, tetapi tourismnya menurun, loss income-nya ada, expense change-nya ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika healthcare-nya itu tetap, tetapi tourismnya menurun, loss income menurun, apakah akan terjadi perubahan ekonomi? Berapa probability-nya untuk yes? Berapa probability-nya untuk no? Nah ini yang harus dipikirkan pelan-pelan karena kita kadang-kadang harus definisinya apa tadi ya healthcare? Kita baca lagi definisi. Terus kita juga memberikan, tidak terasa kita kemudian memberikan bobot kepada masing-masing variabel. Sejauh mana variabel healthcare, tourism, loss income, expense itu paling berpengaruh terhadap economic change. Nah di sini kita diskusi, bingung, berantem. Nah ini akan makan waktu. Nah bagi sosial ekonomi saya ngelihat table-tablenya nggak ruwet. Tapi tadi yang table-tablenya ruwet itu saya kebayang ruwetnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti pelan, jangan aduh gitu dulu, nggak ya. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi yang ketiga udah. Nah yang keempat, kita lihat bandingkan dengan posisi pertama tadi, healthcare-nya naik. Tourismnya sama, loss income-nya ada, expense-nya berubah. Nah dalam posisi itu, apakah akan terjadi economic change? Berapa persen yes, berapa yang no? Nah kalau ternyata healthcare itu lebih mempengaruhi ekonomi dibandingkan tourism, harusnya sih bobotnya akan lebih tinggi. Gitu. Dan berikutnya. Oke? Pelan-pelan. Yang ketiga yang berubah adalah loss income. Healthcare-nya naik, tourismnya berkurang. Tapi kita ternyata nggak ada loss income nih. Karena walaupun ada penyakit dan sebagainya, tapi kita ternyata disubsidi oleh pemerintah misalnya gitu. Jadi kita sih nggak ada loss income. Expense-nya berubah. Nah kalau seperti itu bagaimana? Nah yang terakhir yang berubah adalah expense. Jadi healthcare-nya nambah, tourismnya berkurang, loss income-nya ada, tapi ternyata tidak ada expense change. Nah kalau itu apakah akan mengubah economic change? Yes-nya berapa? No-nya berapa? Begitu ya Bapak Ibu, ini memang diambil contoh yang paling gampang. Tapi nanti kita temani, masing-masing akan ditemani. Oke, Justin? So that's clear for everybody? Clear as mud. All right, so let's just run through this scenario, all right? So if someone wants to give me a probability, let's say everything's costing money except healthcare is the same. What? Just me random, give me a probability. Oke, kira-kira mau dikasih angka berapa tuh Bapak Ibu dalam kondisi yang ketiga? Kalau healthcare-nya ternyata sama, tapi yang lain berubah. Apakah akan ada perubahan economic change? Ya, berapa? 70? 80? 70? 70? 70?
So then obviously that over there becomes 30. All right, then this one, Oke. everything's costing money except tourism is not losing. There's Tourism no tidak decrease. mempengaruhi. Apakah ada perubahan? Berapa persen? Lebih tinggi ya? 75? 80? 80? Okay. Is everyone following? Yes, because Other 80 tables? comes from them, so they must be following, not but from everyone, me. this is, even though it's for them, Yeah, others must understand because they're Yeah. doing it for their own. yeah, they're following, even though it seems that they are talking, but they are talking and about this. And the back table and the, yeah. And the back table, they're, yeah. All good? Yeah, okay. And now you have no lost income. Everything else you're losing, but you have no lost income. Lost income-nya yang tidak ada, yang lain semuanya berubah. Apakah akan ada economic change? Yes, but how much? Lebih kuat healthcare atau lebih kuat lost income? Lost income ya, jadi lebih tinggi dari 70? Enggak. 65? 60, oke, 60. 60? Ya. And then what about expense change? If only expense Oke, kalau change cuma is expense saja berapa? 50? Atau 65? Nah ini nanti memang bisa bolak-balik nih setelah sampai bawah, oh enggak deh harus diubah, nah nanti balik lagi ada perubahan-perubahan gitu. For the sake of argument berapa? 50, 50 lagi, 50, just for the sake of argument. Because after they went down to here, they thought, okay, maybe there should be change in ups. But yeah, So- okay. So reading this back to you, you have said that expense change has the most effect, followed by lost income because you've got this is where it's dropped lowest, then healthcare, and then tourism. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat sekarang setelah kita ngisi, kita bisa melihat sebetulnya bobot mana yang kita berikan yang paling menentukan economic change. Nah, kalau di sini tampaknya yang paling berpengaruh adalah lost income. Lost income nomor 1, kemudian healthcare, kemudian tourism ya, dan terakhir adalah expense. Perlu diulangi lagi? Kalau perlu diulangi lagi, Bu Ratna ada yang mau ditanyakan?